Le voy a invitar, si son tan amables, nos ponemos de pies en esta hora. If you may be Gloria to al your Señor. feet. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a leer las Sagradas Escrituras And now let us read in the sacred scriptures. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Juan capítulo 1, versículo 1 y el verso 14. John chapter 1, verse 1, and then verse 14. En el principio era el verbo. In the beginning was the Word, El verbo era con Dios and the Word was with God, y el verbo era Dios. and the Word was God. Este era en principio con Dios. He was in the beginning with God. Verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne And the Word became flesh y habitó entre nosotros. and dwelt among us. Y vimos su gloria. And we have seen His glory, Gloria como del unigénito del Padre, glory as the only Son from the Father, lleno de gracia y de verdad. full of grace and truth. En el nombre de Jesús hablamos esta palabra. In the name of Jesus, we speak this word. Edifícanos en ella, oh Dios. Edify us, O Lord. En tu nombre, gracias. In your Amén. name, thank you. Saluda al que está a su lado y dígale, el verbo se hizo carne. Say hi to your neighbor and tell him that the word became flesh. Y precisamente And precisely, ese es el tema que nosotros vamos a estar tratando en el día de hoy, that is the theme that we are going to be trying today. que es la continuación del mensaje del domingo pasado. That it is a continuation of last Sunday's message. Hablábamos el domingo pasado de la palabra de Dios. Last week we spoke about the word of God. ¿Cómo nos llegó esa palabra a cada uno de nosotros? How did the word arrive to each and every one of us? Ahora ese verbo, esa palabra se hizo carne. And now that word, that verb became flesh. Del principio, Since the beginning, Dios creó la humanidad God, He created humanity, y siempre la humanidad se ha hecho esta gran pregunta. and humanity has always asked this great question: ¿Quién es Dios? who is God? Las civilizaciones antiguas Ancient civilizations, estaban buscando responder esta gran pregunta. they were seeking to give a response to this answer. Y la forma que ellos respondían a esta pregunta eran a través de mitos And the way that they would answer this question were through myths o a través de la filosofía or through philosophy o entrando en especulaciones que ellos tenían. or entering into speculations that they had. Ahora cuando el apóstol Juan quiere responder esta pregunta, And now when the Apostle John, he wants to respond to this question, él no va a buscar un relato terrenal, he's not looking for a earthly revelation. ni va a ir a una genealogía mística. Or is he going to some mystical genealogy? Él va primero a transportarnos de dónde comienza la idea de Dios. First, he transports us to where it begins, the idea of God. Y él nos trae esta gran ilustración And he gives us this great illustration. en el verso 1, iniciando su libro, el Evangelio de Juan. In verse 1, where he initiates his gospel, the gospel according to En John. el principio era el verbo. In the beginning was the Word, El verbo era con Dios and the Word was with God, y el verbo era Dios. and the Verb was God. Cuando él escribe su evangelio, When he speaks of this gospel, él hace esta gran declaración. he makes this great declaration. Y esta declaración lo que hace es introducir su evangelio. And what it does, this introduction, is to introduce his gospel. Y este evangelio revela la naturaleza
de nuestro Señor y And- Salvador Jesucristo. And this gospel, it reveals the nature and the reality of our Lord Jesus Christ. Y no lo muestra solamente como un hombre, And he doesn't just demonstrate this as a man, ni tampoco lo demuestra como un hijo de Dios. nor is he the son of God. Él lo está demostrando como el mismo Dios, He is demonstrating as God himself, el creador de todas las cosas. the creator of all things. Desde el principio, el plan de Dios era revelarse, darse a conocer al hombre. From the beginning, God's plan was to reveal himself to man. Y lo venía haciendo de diferentes formas, And he would do this in different ways, de diferentes perspectivas, and from different perspectives, para que el hombre lo conociera. so that man may know him. Él inició de una forma a orar, He initiated it in an orally, al inicio, al principio. in the beginning. Pero luego pasó de una forma a orar a la escrita, Then afterwards, it went from orally to a written form of porque él communication. quería darse a conocer al hombre. Because he wanted to make himself known to man. Pero la forma más clara que Dios buscó para revelarse al hombre But the clearest way that God sought out to reveal himself to man, era él mismo hacerse hombre. it was he himself becoming man. Él descendió de los cielos a habitar con nosotros. He descended from heaven to abide with us. Dios se hizo hombre. God made himself man. Me gusta como Hebreo capítulo 1, versículo 1 al 3 lo declara. I love how Hebrews chapter 1 verse 1 to 3 declares this. Y él dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, God having speaking in many different ways and many different methods in other time periods through the fathers of the prophets, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, in these later days he has spoken through us through his Son, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. whom he appointed the heir of all things, through whom he has created the world, El cual, in which ese Jesús, that Jesus, siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, being the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, and he upholds the universe by the word of his power. descendió a la tierra. He descended to earth. Pablo, gloria al Señor, él quiere describir esta gran información para el hombre. Paul, he wants to describe this great information to man. Y nos declara en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 7. And he declares in Philippians chapter 2, verse 5 to 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Have this mind among yourself which is yours in Christ Jesus, El cual, siendo en forma de Dios, who though he was in the form of God, no estimó el ser igual a Dios did not count equality with God a thing to be grasped, como cosa que aferrarse, did not count equality with God a thing to be grasped, sino que se despojó a sí mismo, but he emptied himself, tomando forma de siervo, taking the form of a servant, hecho semejante a los hombres. being born in the likeness of man. Más adelante dice, y se humilló hasta lo sumo. And he humbled himself up to the lowest. Por eso Dios lo exaltó también hasta lo sumo. And that's why God has exalted him to the highest. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. And has given him a name that is above every name. Para que toda rodilla, So that all knee, todos los que están en los cielos, all who are in heaven, en la tierra on the earth, y aún debajo de la tierra, and even below the earth, confiesen que Jesucristo es el Señor. confess that Jesus is Lord. Es el mismo Dios. He is the same God. Esta declaración This declaration que Juan trae, gloria al Señor, that John, glory to God, he y que gives, Pablo la confirma, and that Paul confirms, estaban diciendo que la verdadera luz venía
a este mundo. They were saying that the true light was coming into this world. Y que esa luz iba a disipar las tinieblas. And this light was going to dissipate the darkness. Esa revelación es la revelación más alta del amor divino manifestado en la humanidad. This revelation is the revelation that is the highest regard, that demonstrates the love to humanity. Ese verbo se hizo carne. That word, he became flesh. El verbo, gloria al Señor, que era en el principio con Dios, The word, glory to God, that was in the beginning with God, era Dios was God. y era con Dios. And he was with God. Ese verbo se hizo carne. That word made himself into flesh. Y Juan abre su evangelio And John, he opens up his gospel con esta declaración impresionante. with this super impressive introduction. Él dice, antes de que los tiempos iniciaran su curso, He said that before time has begun, antes que la primera estrella brillara en el cielo, he said before the first star were to shine in the skies, el verbo de Dios ya existía. the word of God already existed. Ese verbo en griego es logo. That word in the Greek is called logos. El término logos significa, The term logos, it means, en la cultura griega, in the Greek culture, ellos pensaban que este término representaba la razón suprema, el principio divino que gobierna todo el cosmos. and they decided that this word meant to be the ultimate reasoning, the divine principle that governed all of the cosmos. Para los judíos era diferente. For the Jewish people, it was different. El término logos representaba la palabra creadora de Dios. The word logos, it represented the creation of God. El mismo, gloria al Señor, era el medio por el cual Dios creaba todo el universo. In which the means that God took upon himself to create all of the universe. Y esa declaración que el verbo hacía, And that declaration that the word did, o esa declaración que ellos consideraban el logo, or that declaration that they considered to be called logos, inmediatamente era pronunciada, inmediatamente era revelada. immediately it was pronounced, immediately it was revealed. Esa, gloria al Señor, ese término no era una fuerza impersonal, That term was not an impersonal strength, ni una simple expresión divina. or it wasn't just a random divine expression. Juan, él conecta estos dos conocimientos John, he connects these two definitions. y él va a decir, el logo es una persona viva, And he goes on to say that the logos is a person who's alive, eterna, eternal. es Dios en esencia It is the essence of God y en naturaleza. and in nature. Esa palabra, ese logo, That word, that logos, era Dios. it was God. Y ese logo vino y se convirtió en carne. Gloria And al that Señor. logos came and became flesh. Bendito sea el Señor. Ese verbo, el logo de Dios, se hizo carne. The word, the logos of God, he made himself into flesh. Se hizo carne y habitó entre nosotros. He made himself into flesh and dwelt among Y Juan, us. quien es el que está narrando este evento, And John, he's narrating this event. él dice, habitó entre nosotros y vimos su gloria. Yo fui testigo de su gloria. And he says that he dwelt among us and we were witness of his glory. Gloria como la del unigénito del Padre, Glory as the only Son from the Father, lleno de gracia y de verdad. filled with grace and truth. Ellos vieron al mismo Dios They saw- caminar, They saw God himself walk, compadecerse de la humanidad, feel compassion for humanity, sentir lo que la humanidad siente, and gloria al also Señor. feel what humanity feels. Ese verbo, gloria al Señor, no es un ser creado. That verb, it was not a created being. Era el mismo Dios hecho carne. It was the God himself made into flesh. Si Jesús fuera un ser creado, If Jesus were to be a created being, su sacrificio en la cruz no tendría poder para redimir a ninguno de los seres humanos. the sacrifice that he did on the cross would have no power to redeem any human being. Porque solamente un ser infinito
Because only an infinite being podía pagar la deuda infinita que usted y yo teníamos con ese Dios infinito. is the only one who can pay that infinite debt that you and I had between God. Solo el Dios eterno Only God, the eternal God, podía ofrecer una salvación eterna was able to offer an eternal salvation con Dios. with God. Por eso el verbo se hizo carne. That is why the word became flesh, Para revelar la verdad. Gloria al Señor. to reveal the truth. Y Juan, para hablar de esta gran verdad, gloria al Señor, nos remite al Antiguo Testamento, a Génesis. And John, to reveal this ultimate truth, he takes it back to the beginning of Genesis. Y él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. And it says in Genesis, in the beginning, God created the heavens and the earth. El versículo 26 de Génesis 1 dice, In chapter 1 in verse 26 of Genesis says, entonces dijo Dios, y miren la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen. and so God said, we shall make man in our image. Capítulo 11, versículo 7 dice, y dijo Dios, Chapter 11 verse 7 says, and God said, descendamos y confundamos allí las lenguas. and now we defend and confuse the foreign languages. Si usted nota los términos que están utilizando en esos versos, If you notice the terms that are being used in these verses, están en plural. they're plural. Y parece una conversación entre muchos. And it seems to be a conversation with many. Ese misterio no se habló mucho en el Antiguo Testamento. That mystery was not touched upon much in the Old Testament. Ahora cuando Juan abre el Nuevo Testamento, él revela quién estaba allí presente. And now when you open the Gospel of John, he reveals who was there present. La creación no fue obra de un Dios solitario. The creation was not the work of a solitary God. Mientras el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, As the Spirit of God was hovering over the face of the earth, el Dios Padre estaba en comunión con el Verbo God the Father, he was in communication with the Word, y allí estaban participando todos, and there they all participated. la Trinidad de Dios, The Trinity of God, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, the Father, the Son, and the Holy Spirit of para la God, creación de todo el universo. For A the- Dios sea la gloria. for the creation of all the universe. To God be the glory. El Cristo eterno, The Christ is el eternal, Redentor persistente, the pre-existing Redeemer, aquel que estuvo con el Padre desde la eternidad he who was with the Father since the eternity, y cuya gloria Él no comparte con nadie, and his glory he shares with nobody. estaba en el principio con Dios. He was in the beginning with God. Alabado sea el Señor. Worship be the name of the Lord. La humanidad ha buscado respuesta sobre el origen del universo, The humanity is seeking an answer to the beginning of the universe. pero Dios en su palabra nos da esa respuesta. But God in his word, he gives us that answer. Dios se hizo carne, gloria al Señor. God made himself into flesh. Alabado sea el Señor. Dios da la respuesta más intrigante que el ser humano se ha preguntado. God, he gives the answer most key that man has ever asked for. No mediante señales solamente en el cielo. Not just looking at signs in the heavens. Porque cuando vamos al Salmo 19, allí se comenta, gloria al Señor, que los cielos cuentan la gloria de Dios. Because in Psalms you see that it mentions that the skies declare the glory of God. No solamente Él da la respuesta en por la ley oral, Not only is it giving the answer through the oral law, ni por la ley escrita. nor by the written laws. La respuesta se la da al ser humano viniendo Él a la tierra y caminando entre nosotros. The answer, he gives it to humanity by coming down to earth and walking among us. Dios se hizo carne, And God, he made himself into flesh, habitando entre nosotros como el logo viviente. abiding with us as the living logos. Y se hizo carne, And he made himself into flesh,
no para condenar al mundo, not to condemn the world, sino para que el mundo fuese salvo por él. but rather that the world can be saved through him. La encarnación de la palabra nos recuerda The incarnation of the word, it reminds us que Jesús es la prueba suprema del amor de Dios. that God is the ultimate proof of the love of God. Porque de tal manera Because for God so loved the world que envió a su Hijo unigénito that he brought his only begotten para Son, que todo aquel que en él crea no se pierda, so that all who may believe in him may not be lost, sino que tenga vida eterna. but rather have eternal life. Ese Cristo, gloria al Señor, That Christ, ese logo de Dios, that logos of God, apareció en la historia, en nuestra historia, he appeared in our history y padeció los mismos padecimientos que usted y yo padecemos, gloria al Señor, en nuestros días. and he suffered the same sufferings that you and I go through today. Él lloró nuestras penas. He cried our lamentings. Él enfrentó la persecución. He confronted persecution. Él sabe lo que es pasar la frontera en busca de refugio. He knows what it is to go through the border to seek refuge. Él enfrentó nuestras limitaciones He confronted our limitations y nuestras necesidades. and our necessities. Él conoce nuestra fragilidad. He is aware of our how fragile we Él are. sufrió la injusticia como usted y yo la padecemos en el día de hoy. He suffered the injustice as you and I have suffered today. Él vino a sentir lo que usted y yo sentimos en estos días. He came to feel what you and I are feeling in today's day. Y él experimentó, gloria al Señor, el dolor, And he experimented with the pain el hambre, and the hunger, la necesidad, the need la ansiedad, and the anxiety, la traición the betrayal y la muerte. and death. Como usted y yo la enfrentamos en muchas ocasiones. Just as you and I have confronted Aleluya. in many different occasions. Pero él conoce, gloria al Señor, aleluya. But he knows, Gloria al Señor, él triunfó. he triumphs. Él murió como morimos todos los seres humanos. He died as all human beings die. Pero al tercer día, But on the third day, él resucitó, he resurrected, dándonos el modelo de vida, giving us the model of the blueprint of life, la vida eterna. of the eternal life. Él es la vida eterna. He is the eternal life. Por eso es que ya nosotros no morimos. That is why we no longer die. Nosotros dormimos. Now we rather sleep. Y Él viene a despertarnos para llevarnos a su trono. ¡Aleluya! And he comes to wake us up, to take us to his throne. Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice: Hebrews chapter 4 verse 15 says, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras necesidades. Gloria al Señor. for we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weaknesses, Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, but one who in every respect has been tempted as we are, sin pecar. yet without sin. Él es perfecto. He is perfect. Él es Dios. He is God. Él es Dios. He is God. Es la máxima expresión de la gloria divina. This is the ultimate expression of divine, of the Glory. divine, Glory. of divine glory. A través de Él And through him, conocemos el corazón del Padre. we get to now reveal, we are revealed the heart of the Father. A través de Él Through him, nosotros conocemos el principio de la vida we now know the beginning of life. y también conocemos el final de la vida. And we also are aware of the end of life. El principio, el alfa y la omega. The beginning, the Alpha and the Omega. Él estaba presente cuando su vida comenzó a iniciar He was present when life began, it was initiated. y va a estar con nosotros presente por la eternidad, And para siempre. And he will be with us for eternity, forever.
Este mundo estaba sumergido en la ceguera espiritual. And this world was submerged in the spiritual blindness. La luz vino, The light came, pero no le conocieron. but they did not recognize him. Dios se encarnó, God incarnated himself in the flesh. pero los líderes religiosos judíos no lo reconocieron. But the Jewish religious leaders did not recognize him. Cuando él nació, dice la Biblia, When he was born, says the Bible, que todo Israel se turbó. that all of Israel became troubled. No comprendieron el tiempo de Dios. They did not comprehend the time of God. A los suyos vino To his own he came, y a los suyos no le recibieron. but his own did not receive him. Jesús caminó entre los hombres como la luz viva de Dios. Jesus, he walked amongst men as the living light of God. Su palabra iluminaba conciencia. His word would illuminate the conscious. Sus milagros revelaban su gloria. His miracles revealed his glory. Su presencia era la manifestación del reino de Dios en la tierra. His manifestation was the revelation of the kingdom of God here on Dios earth. se hizo hombre. And God made himself into flesh. Jesús, el verbo eterno, se encarnó. Jesus, the eternal word, he made himself into flesh. El creador del universo vino a nosotros. The creator of the universe came to us. Y su pueblo no le conoció. But his people did not recognize him. Él nació, gloria al Señor, como un niño indefenso. Fue introducido a este mundo como un niño indefenso. He was introduced into this world as a defenseless child. La mente humana no puede entender eso. The human mind cannot fathom this. Eso es incomprensible. Dios, creador del universo, This is incomprehensible. God, the creator of the universe. ahora es un niño. Now he is a child. La plenitud de la gloria de Dios habitaba en Jesús. The fullness of glory of God abided in Jesus. El Dios Todopoderoso, gloria al Señor, se limitó a un cuerpo frágil. The God, all limitless God, he limited himself to a fragile body. ¿Cómo es posible que aquel que sostiene las estrellas con su palabra ahora pueda depender de una mujer? How can he who sustains the stars with his hands, now he has to depend on a woman? Salomón se preguntaba, Solomon, he would ask himself, los cielos de los cielos no pueden contener tu gloria. the heavens of the heavens cannot contain your ¿Y glory. cómo es que tú puedes habitar en un lugar hecho por mano de hombre? So how is it that you can abide in a place made by man? Y la gloria de Dios dice que llegó al lugar del templo donde se había construido para él. And it says that the glory of God came and descended upon the temple that was created for him. Y la misma presencia de Dios en And the- ese lugar, And the very presence of God came into the place. ellos no la podían comprender. They were not able to comprehend it. El libro de Miqueas, In the book of Micah, que él vio la gloria del templo de Israel. that he saw the glory of the temple of Israel. Cuando él va a profetizarle al pueblo, le dice, When he's going to prophesy to the people, he says, la gloria postrera the glory to come será mayor que la primera. shall be better than the one that came. Miqueas estaba profetizando And Micah, he was prophesying que un día that one day el mismo Dios iba a entrar caminando al templo. La misma gloria de Dios iba a llenar ese templo. that God himself was going to step on this temple. The very glory of God would be on this temple. El verbo de Dios se hizo carne. The word of God became flesh. La gloria de Dios estaba presente en el templo. The glory of God was present in the temple. Habitó entre nosotros. He abided with us. Mi hermano, se hizo tabernáculo, que esa es la palabra que usa Juan. See, he made himself into a tabernacle that John, he uses that word. Tabernáculo es la misma idea, gloria al Señor, de la tienda del Antiguo Testamento. The tabernacle is the same idea of the school of thought in the Old Testament. En el Antiguo Testamento el tabernáculo estaba en el centro del pueblo. In the Old Testament, the tabernacle was in the center of the people. Y ese tabernáculo representaba la misma presencia de Dios en el pueblo. And that tabernacle represented the very presence of God amongst his people. Y como estaba dividido,
and as it was divided entre el lugar santo y lugar santísimo, into the holy place and then the holiest place, el aposento donde habitaba Dios, in the upper room where the Lord abided, era el lugar santísimo. it was the holiest of place. Ese tabernáculo That tabernacle, era transportado de un lugar a otro. it was transported from one place to another. La presencia de Dios iba con ellos todo el tiempo. The presence of God was with them at all times. Ahora, ese tabernáculo que significaba la presencia de Dios And now that tabernacle that signified the presence of God, se hizo hombre, he made himself into man. se tabernaculizó. He tabernacled himself. Era la misma presencia de Dios caminando entre el pueblo, He was the very presence of God walking with his people. sin la necesidad de intermediario podían llegar a ver la luz inaccesible. Without the need of an intermediary, he came to give access to the eternal light to all. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, All that was done in the Old Testament, el Cordero Pascual, the Passover lamb, era la representación del Hijo de Dios. it was a representation of the Son of God. El sacrificio, The sacrifice, los panes sin levadura, the bread and Levites, la lámpara, the lamps, el arca de la alianza, the ark of allegiance. todo tenía un propósito: All of it had one purpose, señalar a Cristo. to signal Christ. Todo eso eran señales de que Dios estaba en el Antiguo Testamento con su pueblo. All of these things were signs that God was with his people in the Old Testament. Y eran señales para que ellos vieran y se dieran cuenta que cuando apareciera la gloria de Dios, ellos lo identificaran rápidamente. And it was done so when they would see it, they would be able to identify that this was the presence of God, and they would identify it immediately. Cuando apareció Jesús, When Jesus appeared, Él es el cumplimiento de toda la ley, he is the fulfillment of all of the law, de todas las fiestas, of all of the rituals, de todos los rituales of all the rituals que se hacían en el Antiguo Testamento. that was done in the Old Testament. El profeta Isaías, The prophet Isaiah, y me gusta cómo Isaías lo presenta. and I like how Isaiah presents this. Lo presenta como el Emmanuel de Dios. He presents him as the Emmanuel of God. Emmanuel significa Dios con nosotros. Emmanuel means to say God be with us, is with Mírelo, us. mírelo en la gráfica. Sí. El Antiguo Testamento todo se hizo hombre Look at the graph. The Old Testament made himself into man, y vino a caminar con nosotros. and he came to walk A with you Dios and me. sea la gloria. To God be the glory. La luz inaccesible se hizo accesible. The light that could not be attained made himself attainable. Nadie podía mirar a Dios y vivir. Nobody could see the Lord God and live. Los discípulos vieron su gloria, The disciples, they saw his glory. vieron sus milagros, They saw his miracles. vieron a Jesús They saw Jesus lleno de gracia y de verdad. filled with grace and truth. No era la gloria de un emperador cualquiera, It wasn't the glory of some emperor, whichever, con muchas riquezas y ejército. with many riches and many armies. Jesús era la gloria del Dios que ama y se entrega hasta la última gota de sangre por lo que Él vino a salvar. Aleluya. God is the revelation of every love and drop of blood that he came to bring and to save. Él encarnó el sábado, He came as flesh on Saturday. que el ritual más grande que ellos tenían. That it was the biggest ritual that they had. Jesús decía, Jesus would say, yo soy el sábado. he said, I am the Sabbath. Los judíos guardaban el sábado como un día de reposo. The Jewish people, they held the Sabbath as a day of rest. Cristo era el verdadero reposo. Christ, he is the true rest. Ellos con sus tradiciones y prohibiciones lo convirtieron en el día más difícil de la semana. And with the prohibition and the tradition, the Jewish leaders made this the most difficult day of the week. La idea de Dios es que ese día era para disfrutar en familia, That the idea of God was that you can enjoy this day with family, para disfrutar la creación, to enjoy creation, estar en paz, to be in peace, sin afanes, without trouble, para dar libertad to give freedom a los esclavos, to the slaves,
Ese era el día para estar con Dios y recibir reposo y dar reposo. And this was the day to be with God, to receive rest and to give rest. Pero ellos dañaron esa idea. But they destroyed that idea. Mi hermano, nosotros tenemos a Jesús en nuestros corazones. We have Jesus in our hearts. Y el día domingo es el día que nosotros hemos reservado para reposar. And Sunday is the day that we have reserved to rest. Y la idea que nosotros hacemos en el día de hoy, And the idea that we do today, de salir de nuestras casas to leave our homes y venir al santuario de Dios, and come to the sanctuary of God, olvidarnos de los afanes, going away from all the issues, venir con nuestras familias el domingo a la iglesia, come with our families here on eso Sunday. era descansar en Dios. That was to rest in the Lord. ¿Y saben qué? El único que lo ofrece es Jesús. And understand that the only one who offers this is Jesus. Porque Él es nuestro reposo. Because He is our rest. Él nos hace descansar. He makes us rest. Todas las señales que Él dio, All of the signs He gave, gloria al Señor, para que ellos se dieran cuenta cuando llegó el Mesías. so that they can realize when the Messiah would arrive. Pero no lo entendieron. But they did not understand it. Gloria al Señor. Jesús era el cumplimiento total de la ley. And understand that Jesus was the fulfillment of the law. Por eso es que dice escudriñar las escrituras, That's what it says, to search the scriptures. porque en ella os parece que está la vida eterna. Because in there you will see that there is eternal Y life. todo lo que está escrito da testimonio de mí. Everything that is written gives testimony of me. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento se basa en Jesús. And when you study the Old Testament, it always goes back to Jesus. Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesus was the fulfillment of the Old Testament. Es la verdad hecho carne, gloria al He Señor. is the truth made flesh. A los suyos vino To his own he came, y no le recibieron. and they did not receive him. Más, And even more aleluya, so, a los que le recibieron, but to all who did receive him, a los que creen en su nombre, who believed in his name, le dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. he gave the right to become child of God. Dios se hizo carne And God, he made himself into flesh para que yo fuera hijo de Dios. so that I may be a child of God. ¿Te gusta este episodio en la Biblia? I love this episode in the Bible. Juan capítulo 1 versículo 43. John chapter 1? 1:43. Chapter 1, verse 43. Felipe halló a Natanael And Philip, he went to saw Nathanael, y le dijo, and he said to him, Natanael, he hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. and Nathanael, come see the one that Moses has spoken about in the law. Y como hablaron de él los profetas. And as the other prophets have spoken about. Y Natanael le decía, ¿quién es? And Nathanael would say, who is he? Jesús, el hijo de José de Nazaret. And he replied, saying, Jesus, the son of Joseph of Nazareth. No. Jesús de Nazaret. Jesus of Nazareth. ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? And can anything good arise from Nazareth? Ven y ve. Come and see. Mire, toque al que está a su lado y dice, ven y ve. Tell your neighbor and say, come and see. Ven y ve. Come and see. Mi hermano, versículo 49, cuando Natanael lo vio, And in verse 49, when Nathanael saw him, él vio el resplandor de la gloria de Dios. he saw the En glory reflected of God. Y pronunció y dijo, exclamó con toda su voz, And he declared with all of his voice, Rabí, Rabbi, tú eres el Hijo de Dios. you are the Son of God. Tú eres el Rey de Israel. You are the King of Israel. Pedro, gloria al Señor, no pudo contenerse. Gloria al Señor y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Peter was unable to contain himself, and he said, you are the Christ, the Holy One of God. Juan el Bautista, cuando lo vio, And John the Baptist, when he saw Jesus,
Dice la Biblia que lo bautizó y del mismo cielo oyó una voz que le decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. As he baptized Jesus, immediately he rose up and he saw in heaven and he heard a loud voice say, "This is my son with whom I am well pleased." Toda la Biblia se resume en esto. The entire Bible is summarized in this. Dios estaba con nosotros. God, he was with us. Dios está hoy en nosotros. God today is in us. Apocalipsis, cuando va a cerrar el libro, el mismo Juan que escribe el Evangelio, At the end of Revelation, John, he summarizes the gospel. él dice: He says, oí una voz del cielo que decía: I heard a great voice that came from heaven saying, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. here is the tabernacle of La God with presencia de man. Dios con los hombres. The presence of God with man. Y Él morará con ellos. And he will dwell with them. Y ellos serán su pueblo. And they will be his people. Y Dios mismo And God himself estará con ellos como su Dios. will be with them as their God. Aleluya. No quisiera concluir, pero tengo que concluir. I wish to not conclude, but I must. Mi hermano, gloria al Señor. En conclusión, In conclusion, brother and sister, la escritura dejaron de ser letras muertas the scriptures stopped being simply just dead words y on the page empezaron a ser espíritu de vida. and began to be a spirit of life. El verbo se hizo carne. The word became flesh. La palabra de Dios se volvió una persona. The word of God became a El person. Hijo de Dios vino. The Son of God came. No solo vino a estar con nosotros, Not only did he come to be with us, Él vino a estar en nosotros. he came Póngase to de be pie, mi hermano. in us. Be to your feet, my brother and sister. Aquí hay tres gracias que yo tengo que dar. There are three thank yous that we have to give. La primera es darle gracias a Dios por el Antiguo Testamento, Firstly is to give thanks to God for the Old Testament que me dijo que Jesús, y me enseñaba que Jesús vendría a este mundo. that taught me that Jesus was to come to this world. Tengo que darle gracias a los evangelios, I have to give thanks to the Gospels porque en los evangelios nos mostraron que Dios estuvo con nosotros. that the Gospel demonstrated that God, he was with us. Y el Nuevo Testamento, el resto de los libros del Nuevo Testamento nos demuestran And in the New Testament, the rest of the New Testament after the Gospels, it demonstrates que Dios, that aleluya, nuestro Dios our God está con nosotros. is with us. Él camina conmigo. He walks with me. Él camina conmigo. He walks with me. Él camina contigo. And he also walks with you.